Hello Matujama, and you're watching Notice Express on HornbillTV. In connection with the death of MD Chesam Abdul Qadir 29, who went missing on June 11, the state police arrested one long-term Khaba Singh, alias Boy 35 of Yumnam Hoidrom, Thiam Leishai Kong, who had gone into hiding. The arrested long-term Khaba is said to be a commander of Rambai Tengol. According to Manipur police, the arrest was made on Sunday late evening from a place at Mongsange Makha Laikhai Arupam Laikhai near Putipa Laipung complex, Imphal West. So far, the state police have arrested altogether 10 individuals, of which 7 are at 80 members. It may be mentioned that Chesam Abdul Qadir, also known as Atoba 29, of Paupitek Mayai Laikhai, went missing on June 11 from Paupitek Mayai Laikhai in Imphal West district. His body was later found on June 17 at Samuro Nompul Mapal by state police. Manipur has recorded 33 fresh COVID-19 cases in the last 24 hours, bringing the total number of confirmed infections reported since June 1 to 145. According to data released by officials, the new cases were detected from 101 samples tested between 2 p.m. on June 21 and 2 p.m. on June 22nd. The latest cases include 27 from Imphal West, 3 from Imphal East and 3 from Tobal district. With 5 recoveries reported today, the cumulative number of discharged patients has risen to 13. The state's active caseload now stands at 132, of which 122 patients are currently under home isolation. All 5 recoveries today were also from home isolation. Since June 1, a total of 469 samples have been tested in the state, with no deaths reported so far. In this ongoing surge, since the onset of the pandemic, Manipur has reported 1,40,185 COVID-19 cases, 13,709 recoveries and 2,149 deaths. The health authorities have urged the public to maintain strict COVID-appropriate behavior, especially with the emergency of new sub-variants such as LF.7XFG, JN.1 and NB.1.8.1. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, during a press conference at Lok Seva Bhavan in Guwahati on Sunday evening following a cabinet meeting, announced a series of key policy decisions focused on welfare, inclusivity and environmental conservation. Among the notable initiatives is the launch of Sardanjali scheme aimed at supporting families of students and workers from Assam who die outside the state. Further, in a landmark step for social equity, transgender individuals in Assam will now be recognized as a socially and educationally backward class (SEBC), granting them access to various government welfare schemes and reservations. The state will also issue official ID cards to the transgender persons to facilitate their inclusion. On the environmental front, the cabinet approved the declaration of Urpat Bill in Hasila Bill wetlands and reserve forests to safeguard biodiversity and strengthen elephant habitats. Additionally, in a major relief for government employees, those working under NHM, APDCL, AEGC and Samagra Siksha will now be eligible for
mortgage-free loans under the Apun Ghar and Apun Bahan schemes. These schemes will provide home loans up to Rs 30 lakh without the need for collateral, and vehicle loans based solely on salary proof. CM Sarma underscored that these decisions reflect the government's broader commitment to social justice, environmental protection and employee welfare. কেবিনেটে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নামে এখন আঁচনিৰ অনুমোদন জনায়। এই আঁচনিখনৰ দ্বাৰা অসমৰ বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা যুৱক-যুৱতী অথবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁলোকৰ মৃতদেহ সন্মান সহকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ খৰচত উভতাই লৈ অহা হ'ব। এই আঁচনিখন অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চে চোৱা চিতা কৰিব। এই বছৰ আমি আঁচনিখন নোহোৱাকৈ প্ৰায় 15টা এনেকে মৃত শৰীৰ অসমলৈ উভতাই আনিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া 112 নম্বৰ গাৰ্জেনে ফোন কৰি দিলে SBয়ে ডিটেইলছ গ্ৰহণ কৰিব আৰু স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ এজন DIG এই দায়িত্ব থাকিব। তেওঁ মৃতদেহটো সন্মান সহকাৰে উভতাই লৈ অহাৰ বাবে কাম কৰিব। ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বাহিৰত থকা ৰাভাসকলৰ বাবে এখন উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰা হ'ব। আজি কেবিনেটে ৰাভা ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এখন গঠন কৰাৰ বাবে অনুমোদন জনায়, যি মূলতঃ ৰাভা হাছং অঞ্চলৰ বাহিৰত থকা ৰাভাসকলৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিব। আমাৰ অসমত যিসকল থাৰ্ড জেণ্ডাৰ আছে, যাক আমি ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ বুলি কওঁ, তেওঁলোকক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় অনুসৰি আজি কেবিনেটে তেওঁলোকক ছ'চিয়েলি আৰু এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ মৰ্যাদা দিছে। কিন্তু আমি তেওঁলোককহে আই কাৰ্ড দিম, আইডেণ্টিটি কাৰ্ড দিম, যিসকল অসমৰ বাসিন্দা। বাহিৰৰ পৰা যিসকল ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ অসমত বিভিন্ন কামত আহে, তেওঁলোকে এই মৰ্যাদা নাপাব। এই মৰ্যাদা অসমৰ অৰিজিনেল ইনহেবিটেণ্টসকলৰ কাৰণেহে এই সুবিধা খোলা থাকিব। এই বিলখন যাতে আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আমি ইয়াক এখন প্ৰস্তাৱিত বনাঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰত্যেকজন আজি ৰকিবুল হুছেইনক তাৰ পৰা যিকেইগৰাকী মানুহে তেওঁক বেয়া ব্যৱহাৰেৰে খেদিছে, প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহ মুছলিম মানুহ আৰু বংগীয় মূলৰ মুছলিম মানুহ। আৰু সেই জেগাটোত পৰহি ময়ো যাম। মোকো কোনোবাই শ্লোগান দিব পাৰে মোৰ এগেইনষ্টত, মই নাজানো, কিন্তু পৰহি মই যাম, কাৰণ আজি আমি সিদ্ধান্ত ল'লো এখন ফৰেষ্ট কৰিম। গতিকে পৰহি অশোক সিংঘাল আৰু ময়ো তাতে যাম। গতিকে কিন্তু ৰকিবুল হুছেইনক যোনে তোনে খেদে, ধুবুৰীটো খেদে, গোৱালপাৰাটো খেদে, নগাঁৱতো খেদে, আৰু এই সমস্যাটো তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত সমাধান কৰিব লাগে। তাত বিজেপিক মাতি আনিব নালাগে, কাৰণ বংগীয় মূলৰ ৰাইজৰ মাজত বিজেপিৰ প্ৰভাৱ নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে গোৱালপাৰাত যদি বংগীয় মূলৰ মানুহ বিজেপি বুলি কয়, তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ কি হ'ব? তেতিয়াহ'লে 126টাৰ 126টাই আমি পাই যাম। গতিকে কোন ভিডিঅ' টিডিঅ' চালে আপোনালোকে গম পাব এইবোৰ কোন মানুহ। কৈছো, যদি বংগীয় মূলৰ মানুহে বিজেপিৰ ইচাৰাত চলে, তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা ভয়াৱহ পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত দিব। Local residents in Sribhumi blocked the railway at Mahishashan station on Monday, the last station on the India-Bangladesh border, protesting the lack of daily train services on the 62-kilometer Mahishashan-Karimganj Silchar route. The rail Roko movement disrupted trains 55685, demanding restoration of twice daily passenger train which previously operated before the COVID-19 pandemic. Post-COVID rail services were reduced to one train on specific despite thousands of daily commuters between Silchar and Karimganj. Despite heavy police and paramilitary deployment, protesters blocked the tracks, leading to a tense situation with clashes between the police and demonstrators.
The protest started at 9 a.m. and ended at 10:30 a.m. after the Badarpur Railway Junction area manager promised to escalate their demands to Delhi within a week. The Guwahati Sahani Kawaria NGO under the banner of Ma Kamakhya Amrit Bhandara is offering free food round the clock to thousands of devotees during the ongoing Ambubaji Mela 2025. This 24-hour bandara has been set up near Bhutnath, Guwahati and has been a consistent presence at the Mela for the past 13 years. As thousands of pilgrims arrive at the Kamakhya temple from across India and even abroad, the initiative provides vital support by offering meals, shelter and essential services. The food camp serves tea and biscuits in the morning, puri sabji during the day and rice with dal and vegetables in the afternoon and night, ensuring devotees are nourished throughout their spiritual journey. In addition to food services, several other NGOs are offering free drinking water, medical aid and sanitation support across the Mela site. Harold Mohan, State General Secretary of ABVP, Assam Pradesh, said that ABVP is supporting the Mela in 3 areas: water, cleanliness and medical services. This year, we are also providing internships to 1,000 students from 22 different schools and colleges. This hands-on service experience aims to nurture a sense of collective responsibility and devotion among youth. गुवाहाटी सहानी कवरिया एनजीओ पिछले 13 साल से कंटिन्यू अम्बुबासी मेला के उपलक्ष्य में माँ कामाख्या अमृत भंडारा निःशुल्क सेवा शिविर चलाते आ रहे हैं। आज जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 22 जून से अम्बुबासी मेला चालू होता है गुवाहाटी में माँ कामाख्या मंदिर का। इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक साल अम्बुबासी मेला के उपलक्ष्य में निःशुल्क सेवा शिविर हम लोग लगाते हैं। और विशेष रूप से हम लोग का गुवाहाटी सहानी कवरिया एनजीओ का जो मतलब विशेष प्रसाद का जो व्यवस्था किया जाता है, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में ही अमृत भंडारा के नाम से इसमें दिए थे, स्लोगन एक ठो है। और दूसरी बात है कि यहाँ सेवा जो है सेवा भाव से किया जाता है। एक बार जो भक्त अगर हमारे कैंप में आ गया, अगर पंडाल में आ गया, एक प्रसाद अगर ग्रहण कर लिया, तो जो पिछले 13 सालों पहले आया था वो भक्त भी आज हमको मिला है। क्योंकि बाहर से जो लोग आते, बहुत सारे होटल है जो जगह नहीं मिलते हैं, बहुत सारे व्यवस्था ऐसा पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि आदमी का क्राउड जो है बढ़ते जा रहा है, पहले जैसा नहीं है। अब हो गया अम्बुबासी मेला एक मतलब महान चीज़ माना जाता है इसको। इसी सर का जो आदेश है, सुबह का जैसे चाय बिस्किट, सेकंड में आपको पूरी सब्जी और दोपहर में भात दाल सब्जी और फिर सूखा जो होता है वो, फिर रात में भात दाल सब्जी, ये कंटिन्यू हम लोग का चलते रहता है। और हमारे 24 आवर्स चलाते हैं हम लोग। साल का मुआयना इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि बाज़ार का स्थिति भी कुछ गड़बड़ है। पिछले साल 39,50,000 समथिंग गया था, इस बार 41 का हम लोग का बजट लेके चले हैं। और लगभग चेष्टा भी है कि हम लोग को पूरा होना चाहिए, क्योंकि मैया का जिसके ऊपर आशीर्वाद है तो वो भंडारा कभी खाली नहीं जाता है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि सहारा एनजीओ आज 13 वर्ष से ही कामाख्या धाम में ऐसे ही हजार भक्तों को अन्न दे रहे हैं। इस सभी नहीं कर सकते जो अन्न हम आज के ज़माने में कोई एक दूसरे को देखते भी नहीं है। ऐसे ज़माने में यहाँ 13 साल से लगातार 13 साल से जो सहानिया कावरिया एनजीओ हम लोग का कर रहे हैं, राजू सहानिया जी, हम उनके लिए आभारी हैं और ऐसे ही भगवान उनको शक्ति दे कि आगे भी वो काम कर सके। हम लोग एबीवीपी असम प्रदेश के तरफ से हम लोग जल स्वच्छ सत्ता और चिकित्सा 3 विभाग में हम लोग सेवा कर रहा है। आप लोग जैसे कि जानते हैं पिछले बार हमें 25 लाख यहाँ में भक्तगणों का यहाँ में समवेत हुआ था और इस बार उससे ज़्यादा यहाँ में होने का चांस है। तो इसलिए हम लोग भी सभी लोग अपना समाज से सभी लोग संगठन लोग अपना तरफ से यहाँ में सेवा में लगे हुए हैं। और हम लोग भी एबीवीपी असम प्रदेश की तरफ से हम लोग जल स्वच्छता चिकित्सा 3 सेवा में हम लोग यहाँ में लगे हुए हैं। और हम लोग 1000 स्टूडेंट को अब लोग यहाँ में सेवा का इंटर्नशिप दे रहा है। क्या जो स्टूडेंट लोग जो अम्बुबासी में हम लोग आध्यात्मिक जो चिंता चर्चा को जो वो लोग अपना तरफ से खुद को
अपना यहाँ में लगाए और निस्वार्थ मनोभाव से कम करने के लिए कैसे उन लोगों के बीच उन लोगों के मन में कैसे संवाद जमने उसको लेकर हम लोग ये सेवा इंटर्नशिप को हम लोग ये कर रहे हैं। तो 1000 पूरा गुवाहाटी महानगर का जितने भी कॉलेज कैंपस है ऐसे लगा के लगभग 22 स्कूल से हमें इंटर्नशिप करने के लिए स्टूडेंट लगभग यहाँ में। In a decisive push to empower grassroots communities and strengthen rural livelihoods, the government of Meghalaya has initiated the disbursement of nearly rupees 19 crore in financial grants to producer groups PGs under its flagship Focus Farmers Collectivization for upscaling production and marketing systems program across the state. Rupees 8 crore has been dispersed to over 4,600 PGs in Garo Hills alone, marking a major milestone in the state's mission to make rural economies more self-reliant. The announcement was made during the foundation stone laying ceremony for the additional secretariat complex in Tura, a historic move towards decentralizing governance, where Meghalaya Chief Minister Konrad K. Sangma led the dispersal ceremony at the Pau Tokan Nengmincha Sangma Athletic Stadium. Over the years, the Focus initiative has emerged as a transformative platform touching the lives of more than 2.1 lakh rural households across Meghalaya and channeling nearly rupees 120 crore in direct benefit transfers. The scheme promotes the collectivization of farmers into producer groups. It provides strategic financial support of rupees 5,000 per member for productivity-linked initiatives, particularly in sectors like piggery, poultry and horticulture. Railway station area of Katikura constituency of Kachar district, a couple and 5 minor children were detained on suspicion of being Rohingya citizens. On Saturday evening, local residents with the assistance of Village Defence Party VDP members apprehended them based on suspicion and handed them over to the police. The detainees' behavior and conversations raised suspicions that they might be Rohingya citizens. According to eyewitnesses, the group had hired an auto rickshaw from Hilara railway station and was heading towards Kailan. However, local noticed inconsistencies in their behavior en route to the place. The children's actions and the couple's conversations appeared suspicious, prompting local to inform the police through VDP members. Katikura police immediately arrived at the scene and began questioning them about their whereabouts. Police sources reported that a detained group consisting of 5 minors and a couple initially claimed to be from Delhi but could not provide clear information about their destination or true identity. The auto rickshaw they were using was seized by the police. Given the seriousness of the incident, the police promptly transferred the detainees from Katikura to Silchar Sadar on Sunday. They are currently in police custody and a detailed investigation is underway. रोहिंग्या उठी जाओ। कहाँ से आया तुम? मैं घर से आ गया था सर। कहाँ? घर से। मैं घर कहाँ है? मैं रहता हूँ सर दिल्ली में। इधर में क्यों आया? इधर मैं सर काम करता था घर में, पापा से झगड़ा किया सर, मैं आ गया था, चोरी से भाग के आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हाँ ঘটনাটা হয়েছে স্টেশন মানুষ খারাপ আছে, তো আমরা স্টেশন থেকে ফোন আইছে বলে এই মানুষটা উপরে আমরা সন্দেহ আছে বলে এই গাড়িটা আটকাও। তো আনার পরে দেয়া ও দাদা বিডিপির সেক্রেটারি, তো ও তাইনের কাছে ইনফরমেশন আইছে বলে গাড়িটা ওনা আটকাও। তো আটকানোর পরে তাইন সব জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, করার পরে দিয়ে The annual Ambubaji Mela 2025, one of the most spiritually significant and symbolically powerful festivals in eastern India, began yesterday at the revered Kamakya temple located atop the Nilachal Hills in Guwahati, Assam. The festival marks the symbolic menstruation period of goddess Kamakya, during which the temple remains closed to devotees for 3 days. This year, the temple doors were closed at 2:56 p.m., signaling the beginning of Pavriti, the onset of goddess's annual menstrual cycle. The temple will remain closed until June 26, when it will reopen in the morning after Nivriti, the conclusion of the cycle followed by the ritual bathing of the goddess and the resumption of daily worship.
Despite monsoon conditions, thousands of devotees and sadhus from across India and abroad have thronged to the temple premises to witness and participate in a sacred occasion. Elaborate arrangements have been put in place by the administration to manage the crowd, ensure hygiene and provide safety and medical facilities throughout the Mela. देखें पहले के समय में क्या था जो इतना हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता था, मगर अब जो है प्रशासन से सपोर्ट हो, सरकार से सपोर्ट हो, जो देख रेख के लिए भी अब अभी कुछ देर पहले सभी प्रशासनिक व्यवस्था आया था जो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। आते हैं माँ कामाख्या जी से आशीर्वाद लेने के लिए। जो 52 शक्ति पीठों में कामाख्या माता को प्रधानता है, जो क्यों गर्भ स्थान जो आधा अंग है ये माँ कामाख्या भगवती यहीं पर विराजमान है। जो बोलते हैं कामाख्या जाने से हमारा सब मनोकामना पूरा हो जाएगा और माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती। ये हम नहीं, आपको प्रत्येक भक्त ही बता सकते हैं। हम तो पहली बार आए हैं जम्मू कश्मीर से। सुना था माँ कामाख्या के बारे में, पढ़ा था, यूट्यूब में देखा हुआ था, तो ऐसे ही मन में भाव आया कि हम कामाख्या जाएं। हमारे वहाँ से जहाँ दूर है, लेकिन हम फिर भी कोशिश की, जो मेरा भाई है, हम दोनों ने कामाख्या आए। हमें बहुत अच्छा हुआ। इतना अच्छा लग रहा है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है। कि जैसा सुना था कि वहाँ ऐसा होता है, लेकिन उससे बहुत अच्छा। कई लोगों ने हमें डराया भी कि वहाँ पे ऐसा तंत्र मंत्र भी होता है रात को, तो वैसा नहीं जाना अम्बुबाची मेला में। लेकिन जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, हमें बहुत पॉजिटिव था, पॉजिटिव वाइब थी। इससे माता के अच्छे दर्शन भी हुए। हम 3 दिन से जहाँ है, आज तीसरा दिन है। मैं तीसरे दिन भी दर्शन करने आया हूँ। कल भी आया था, एक दिन पहले भी आया था। बहुत अच्छा रहा। मैं तो अपने जम्मू कश्मीर के माँ वैष्णो देवी के दरबार से, कटरा के सभी को कहना चाहता हूँ कि माँ कामाख्या के भी दर्शन करो। बहुत ही भव्य दर्शन है और कहते हैं कि जहाँ आने से हर मनोकामना पूरी होती है। मैं इस वक्त गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ों की नीचे में उपस्थित हूँ और आज से अम्बुबासी मेला शुरू हो चुका है और इसीलिए भक्तगण लोग हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं और माँ की दर्शन करके और जा भी रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये जो गेट है, ये एंट्री गेट है और ये जो माँ का जो अम्बुबासी मेला है ये 3 दिन तक चलेगी और इस 3 दिन माँ की मंदिर का दरवाज़ा बंद रहता है और भक्तगण का और लोगों का मानना है कि इस समय माँ को दर्शन करने से, माँ के पास आने से, माँ को प्यार करने से लोगों की जो अपने जो मन का कामना होता है वो पूरी हो जाता है, ऐसा भी मानते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कितने लोग, लाखों की तादाद पे लोग आते हैं, हर साल आते हैं और इसीलिए ये जो इस बार अम्बुबासी मेला हो रहा है इसको महायुग भी कहा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से जो ये अम्बुबासी मेला चल रहा है, तो इसीलिए अम्बुबासी मेला के दौरान लोग आते हैं, ट्राई करते हैं उन लोगों को बात कर। अब बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? कामाख्या मंदिर से। कामाख्या मंदिर से? नहीं, आप ऐसे ही कहाँ रहता है? और कहाँ था? नलबाड़ी से आया है। नलबाड़ी है, ठीक है। आप क्या पहले बार आया है माँ का जो अम्बुबासी मेला होता है या इस बार पहले आया है? नहीं बड़ा ना आइए सब प्रत्येकबारे आহি থাকো, प्रत्येकबारे आহি থাকো। कामाख्या देवी, कामाख्या माई दर्शन करूँ, दर्शन কৰি পেলাই আহিলোঁ। আমি ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা আমি 8 বজাত আহি পাইছোঁ। 8 বজাত আহি এতিয়া আমি 4টা বজাত আহি পালোঁ। এনেকৈ আমি कामाख्या माई दर्शन কৰিলোঁ, ভাল লাগিছে। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इनका कहना है कि लोग हर साल आते हैं और ये असम से ही है ऐसा कि, और इस मेले में सिर्फ असम के बल्कि नहीं है, पूरे राज्य से, देश भर से, विदेश से भी लोग आते हैं, क्योंकि ये अम्बुबासी मेले में लोग इसलिए आते हैं कि इस समय माँ को दर्शन करने से, माँ के पास आने से अपना जो मनोकामना होता है वो पूरा होता है बोल के लोग मानते हैं। और सर कुछ लोग आया है, उनसे भी बात करते हैं। ये मेरा दोस्त भी है। आप बताइए, आप जो अम्बुबासी मेला होता है आप
वो अम्बुबासी मेला में सिर्फ आते हैं, आम दिनों में भी आते हैं। और कितने सालों से आप अम्बुबासी मेला में आ रहे हैं? जी देखिए, मैं तो कामाख्या धाम तो आते ही रहता हूँ। यहाँ पे जो शांति मिलता है वो शायद आपका दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता है, और असम से होकर ये तो हम लोग के लिए गर्व। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.